जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को शिखेइबी 5टी मरीचर साहाय्य झील पटेइबा पई मोहिनी वशीकरण विद्या। एथिरे आपण को बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी, केवल 5टी कला गोलमरीच आनिबे। तापरे मु आपण को किछि प्रयोग विधि बतेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिकी सेही 5टी गोलमरीच को निजर पॉकेट रे बा मनी पर्स रखिदेबे। तापरे देखिबे चमत्कार। जेउ झील पटु नथिला सीए आपे आपे पटिजिबो। निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपण को भल पाउची बोली कहिबो। हाँ फ्रेंड्स, 5टी मरीचर एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि जदि आपण से झील को सत प्रेम करुचंती, ताकू विवाह करबाकू चाहुचंती, तेबे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिवे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिवेनी। काहेकि ना मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे से झील वशीकरण हेबा परे सारा जीवन पई आपणकर गुलामी करिबो, आपणकर इशारा रे नाचिबो। आपण ताकू जहा कहिबे, जेमिति कहिबे सी करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देबो नाही। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण झील पटेइबाकू चाहुचंती किंबा केउ भी विवाहिता नारी ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग रे आपण केउ भी झील को निज बसरे करिपारिबे। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मध्य पटेई पारिबे, ताठारू मध्य निजर मनर इच्छा पूरण करिपारिबे। एही वशीकरण करिबा अति सहज। एही वशीकरण करिबा पई आपण को बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही किंबा बेसी किछि नियमर पालन करिबाकू पड़िबनी। आपण निज घरे बसी बसी निज पसंदर झील बा विवाहिता नारी को सहजरे पटेई पारिबे। आउ गोटे कथा मन रखंतु, आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करुछंती कि गुरुजी आपण आमको किछि एमिति सहज वशीकरण कहतु जहा द्वारा आमे झील पटेई पारिबु। आमको बेसी किछि कष्ट काम करिबाकू पड़िबनी, आमे घरे बसी बसी निज पसंदर झील पटेई पारिबु। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई 5टी कला गोलमरीचर एमिति एक सहज सरल वशीकरण नहीं आसी, जहाक आपण निज घरे बसी बसी करिपारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणको कोनोसी प्रकार पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी किंबा कोनोसी प्रकार परिश्रम करिबाकू पड़िबनी। आपण अति सहजरे से झील बा विवाहिता नारी को पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। किंतु मन रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपण को एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपण को ग्यारंटी देउची आपण 100 ରୁ 100% सफल हेबे। जदि गोटिए थर हेउनी, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। आउ गोटिए कथा मन रखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपण को सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपण को जेमती बतेइबी आपण को ठीक सेहीपरि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपण को ग्यारंटी देउची आपण 100 ରୁ 100% सफल हेबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिवे चालंतु जानिबा। एहार प्रयोग विधि कोन चालंतु जानिबा। मन रखंतु, एही वशीकरण विधि को आपण
କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିବେ, ଖଣ୍ଡେ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାହାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା, ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ଲେଖିବେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋହିନୀ ସୋହିନୀ କାମଦେବ ସବିତା କରୁ କରୁ ବଶୀଭୂତ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ମୋହିନୀ ସୋହିନୀ କାମଦେବ ସବିତା କରୁ କରୁ ବଶୀଭୂତ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିବେ। କାଗଜରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେଇ ପୁଟୁଳିକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସିଏ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା ସିଏ ରାତି ଦିନ ଘରକୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।